अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की कौन सी रियासत को देवताओं की सरजमीन कहा जाता है और किस रियासत में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर वाक़ई है। इस रियासत में आज भी लोग बीमारियों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और ये मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ हर गाँव में एक स्कूल और अस्पताल मौजूद है। ये रियासत हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शराब पीने वालों की भी रियासत है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस रियासत को दुनिया के जन्नत जैसे मकामात में शुमार किया है। यहाँ के अजला, आबशारें, पहाड़, सरसब्ज जंगलात और बैक वाटर्स देखकर आपका भी यहाँ जाने का दिल करेगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ हर मोड़ पर कुदरत के हसीन नज़ारे आपको हैरान कर देंगे, जहाँ पहाड़ धुंध में लिपटे नजर आते हैं, जहाँ चाय के बागात की खुशबू हवा में बिखरी होती है और जहाँ समंदर की लहरें साहिलों को चूमती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे, यह जगह है केरला। लेकिन केरला की सैर पर जाने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। केरला या केरला, जिसे भारत का गॉड्स ओन कंट्री यानी खुदा की अपनी जमीन कहा जाता है, यह एक ऐसी रियासत है जहां फितरत अपने तमाम रंग बखेरती है। चलिए आज हम आपको केरला के इस शहर में लिए चलते हैं जहां एक बार आने के बाद दिल वापस जाने को नहीं चाहता। और केरला हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में वाक़ई एक सरसब्ज और खूबसूरत रियासत है। ये मगरब में बुहेरा अरब और मशरक में मगरबी घाट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। केरला का कुल रकबा तकरीबन 38,863 मुरब्बा किलोमीटर है, जो हिंदुस्तान की कुल जमीन का तकरीबन 1.18% बनता है। इस रियासत की सरहदें तमिलनाडु और कर्नाटक से मिलती हैं। और अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 34.63 मिलियन है। इसका दारकूमत त्रिवंतपुरम है। इस रियासत की जबान मलयालम है। यहाँ के बाशिंदे को मलयाली कहते हैं। इस रियासत की मुस्लिम आबादी में बेशतर मोपला कौम के लोग आबाद हैं। दोस्तों, आजादी से पहले केरला को केराल के नाम से जाना जाता था, लेकिन आलमी तारीखों में नारियल के दरख्तों से भरा साफ और शिफाफ आबो हवा वाले एक देश का तज़किरा मिलता है, वो केरला है। इस लफ्ज का मंबा कदीम तमिल जबान है और संस्कृत और पाली में ये लफ्ज चिरन था, वही केरला हो गया। बाज लोग इस बात के भी कायल हैं कि इसको केरला इस वजह से कहा जाता है कि ये चीर माल की सल्तनत थी, और एक गिरोह इस बात के भी कायल है कि यहाँ की खूबसूरत आबो हवा और दौलत की रेल पेल देखकर अहले अरब ने इसको खैरुल्ला नाम दिया, फिर तब्दील होकर केरला हो गया। दोस्तों, रियासत के क़याम की 2 दहाइयों बाद केरला को हिंदुस्तान की सबसे गरीब और पसमानदा रियासतों में शुमार किया जाता था। यहाँ के लोगों की हालत काफी खराब थी, लेकिन आज केरला हिंदुस्तान की सबसे नुमाया रियासतों में शामिल है। केरला चावल पैदा करने वाली बड़ी रियासतों में से एक है और इसे हिंदुस्तान की खुशहाल तरीन रियासतों में शुमार किया जाता है। केरला ने अपने तालीमी निजाम और सेहत की सहूलियात पर बेहद तवज्जो दी और यही वजह है कि आज केरला को हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खानदार रियासत के तौर पर जाना जाता है। केरला में शरह खानगी तकरीबन 98% है। ये हिंदुस्तान की पहली रियासत है जहाँ 100% तलबा को तालीम की तरजीह दी जाती है। केरला के लोग बहुत नेक दिल और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से कुछ मुख्तलिफ है। अगरचे लोग यहाँ आमतौर पर ईंटों के बने घरों में रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का बुनियादी जरिया माश ज़राअत है। दोस्तों, केरला हिंदुस्तान की वो रियासत है जहाँ आपको सबसे कम बेघर और बेसहारा लोग नजर आएंगे। यहाँ 99% आबादी के पास रहने के लिए अपने घर मौजूद हैं। रियासत की तरक्की की एक बड़ी वजह करप्शन का काम होना है। जब सब ईमानदारी से काम करते हैं तो केरला जैसी रियासत का तरक्की करना यकीनी हो जाता है। केरला की मैशत दिन ब दिन बेहतर हो रही है और इसका GDP 131 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। यहाँ के लोगों की फी का सामदनी 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है, जो कि हिंदुस्तान की औसत फी का सामदनी से कहीं ज्यादा है। केरला के लोग बुनियादी तौर पर मलयालम जबान बोलते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी जबान में भी मुहारत रखते हैं। यहाँ अंग्रेजी पर तकरीबन सभी लोगों को अबूर हासिल है। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर अंग्रेजी केरला के लोग बोलते हैं। एक रिपोर्ट में केरला को हिंदुस्तान के सबसे खुशहाल शहरों में भी शुमार किया गया था। यहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी और मेयार जिंदगी हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से बहुत बेहतर है। यह मुकाबलाबाजी का रुझान भी कुछ मुख्तलिफ है और यही वजह है कि केरला के लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उम्र पाते हैं। इस रियासत में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 75 साल से ज्यादा है। आज केरला के हर गाँव में स्कूल, अस्पताल और बैंक की सहूलियत
سہولت موجود ہے۔ آپ یہ جان کر خوش ہو گئے کہ کیرلا ہندوستان کی واحد ریاست ہے جہاں ہر گاؤں میں ایک اسپتال موجود ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ اسپتال چاہے گاؤں میں ہوں مگر ان میں تمام جدید سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ ہر گاؤں میں اسپتال ہونے کی وجہ سے ریاست میں بچوں کی اموات کی شرح بھی ہندوستان میں سب سے کم ہے۔ کیرلا ہندوستان کی وہ واحد ریاست ہے جہاں آج بھی آیورویدک طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ آیوروید یہاں کی بنیادی علاج کا نظام ہے اور اس ریاست کے لوگ بھی اسی طریقے سے اپنا علاج کروانا پسند کرتے ہیں۔ دوستو کیرلا کو گاڈز اون کنٹری یعنی خدا کی اپنے سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں تمام مذاہب کے بڑے مقدس مقامات موجود ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ سبری مالا مندر اور سوامی مندر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہندوستان کی پہلی مسجد بھی کیرلا میں 629 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی جس کا نام ملک دینار مسجد ہے۔ ہندوستان کا پہلا چرچ بھی کیرلا میں تعمیر کیا گیا تھا جس کا نام سینٹ تھومس کیتھولک چرچ ہے۔ کیرلا کے لوگ روزگار کے لیے بڑی تعداد میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر جیسے ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ ان ممالک میں آپ کو کیرلا سے تعلق رکھنے والے بے شمار ڈرائیورز ملیں گے۔ آج کیرلا کی نرسیں نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے تمام بڑے ہسپتالوں میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا نرسنگ کالج ہو جہاں کیرلا کی نرسیں موجود نہ ہوں۔ کیرلا ہندوستان کی وہ واحد ریاست ہے جہاں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں ہر 1000 مردوں کے مقابلے میں 1091 خواتین موجود ہیں۔ اگر مذہب کی بات کی جائے تو کیرلا کی 55% آبادی ہندو مذہب پر مشتمل ہے، 26% مسلمان ہیں جبکہ عیسائیوں کی تعداد تقریباً 18% ہے۔ آج کیرلا جس ترقی یافتہ صورتحال میں نظر آتا ہے اس میں یہاں رہنے والے عیسائی مذہب کے لوگوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو کیرلا ایک ملیالم لفظ ہے جس کا مطلب ہے ناریل کے درختوں کی سرزمین۔ یہاں ہر طرف آپ کو ناریل کے درخت ہی نظر آئیں گے اور ناریل کا پانی یہاں بوتل کے پانی سے بھی سستا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان دنیا میں ربڑ پیدا کرنے والے چوتھے بڑے ممالک کے طور پر جانا جاتا ہے اور ہندوستان میں پیدا ہونے والے 90% سے زیادہ ربڑ کیرلا میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیرلا کو مثالوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور یہاں کی مثالیں ہزاروں سالوں سے یورپ اور امریکہ کے تمام ممالک میں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہلدی، کالی مرچ، الائچی اور ادرک بڑی مقدار میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیرلا کی کافی اور چائے بھی اپنی اعلیٰ کوالٹی کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ کیرلا جائیں تو چائے کے باغات کی سیر ضرور کریں۔ کیرلا کا 580 کلومیٹر طویل ساحلی علاقہ ہے جس کی وجہ سے یہاں مچھلی سمیت کئی اقسام کی سی فوڈ کا کاروبار بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ تریوانتھاپورم ضلع میں واقع ٹیکنو آئی ٹی پارک ہندوستان کے سب سے بڑے آئی ٹی پارکس میں سے ایک ہے۔ اگر کیرلا کو دریاؤں کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کل 44 بڑے اور چھوٹے دریا بہتے ہیں جن میں سے 41 دریا مغرب کی طرف اور 3 دریا مشرق کی طرف بہتے ہیں۔ کیرلا کا ایڈوکی ضلع جنوبی ہندوستان کے سب سے قدیم دریاؤں میں شامل ہے۔ یہاں کا سب سے اونچا پہاڑ 2685 میٹر بلند ہے جو اسے ہندوستان کے بلند ترین علاقوں میں سے ایک بناتا ہے۔ یہاں کے لوگ زندگی کے مزے لینے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ شراب پنجاب میں پی جاتی ہے لیکن حقیقت میں کیرلا شراب نوشی میں ہندوستان کی نمبر 1 ریاست ہے۔ دوستو کیرلا کے لوگ سونے کے بے حد شوقین ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پورے ہندوستان کی 20% سونے کی تجارت صرف کیرلا میں ہی ہوتی ہے۔ ہندوستان کی کئی بڑی جیولری کمپنیاں جیسے مالابار گولڈ کا ہیڈ کوارٹر بھی کیرلا میں موجود ہے۔ کیرلا کی فلم انڈسٹری کو ہندوستان کی بالی ووڈ انڈسٹری کے مقابلے کا مانا جاتا ہے جہاں ملیالم زبان میں فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ کیرلا کے لوگوں کو ہاتھیوں سے خاص محبت ہے۔ یہاں آپ کو ہر جگہ ہاتھی نظر آئیں گے اور آپ ہاتھی کی سواری کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو اگر کیرلا کی تاریخ کی بات کی جائے تو کیرلا اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں چیر خاندان نے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ اس کے علاوہ یہ ریاست میسور سلطنت کا بھی حصہ رہی جس پر حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے حکومت کی۔ یہاں دراوڑ طرز تعمیر کے شاندار نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیرلا اپنی ثقافت، تہواروں اور کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں کا موہنی اٹم ڈانس ہندوستان اور بیرون ملک مشہور ہے اور کتھاکلی لوک ڈانس کا آغاز بھی کیرلا سے ہوتا ہے۔ یہاں سال بھر کئی تہوار جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں جن میں سب سے اہم اونم فیسٹیول ہے۔ در حقیقت اونم کو عوام کا تہوار مانا جاتا ہے اور تمام مذاہب اور برادریوں کے لوگ اس کو مل کر مناتے ہیں۔ ان تہواروں کے علاوہ کیرلا میں اور بھی بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں۔ اگر آپ سال کے کسی بھی مہینے میں کیرلا جائیں تو وہاں کوئی نہ کوئی ثقافتی تقریب ضرور ہو رہی ہوگی۔ دوستو جنوبی ہندوستان کا کھانا بھی بے مثال ہے اور کیرلا کی مشہور ڈشز میں کری، کیرلا سٹائل فش، مولی وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کئی پکوانوں کے نام ملیالم زبان میں ہیں۔ کیرلا ٹورزم مانیٹر کے مطابق 2019 میں 1.83 کروڑ سیاح کیرلا آئے۔ یہاں سے 45,000 کروڑ روپے کی آمدن ہوئی۔
जो केरला की मैशत के लिए एक बड़ा सहारा है। दोस्तों, केरला भारत की वो रियासत है जिसकी खूबसूरती और तरक्की पूरी दुनिया में मशहूर है। इस रियासत में कुल 14 अजला हैं और हर जिला में बेशुमार खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जहाँ सियाहों की बड़ी तादाद साल भर आती है। केरला के मशहूर सियाती मकामात। मन्नार केरला का सबसे मशहूर मकाम है जो अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस इलाके को साउथ इंडिया का वेनस भी कहा जाता है। यहाँ के सरसब्ज पहाड़, चाय के बागात, दिलकश वादियाँ और झीलें देखने वालों को हैरत में डाल देती हैं। यहाँ पर पूजा बीच, मरारी बीच, राबी करोना किरण म्यूजियम और पूनिया मदाची जैसे खूबसूरत मकामात पर जा सकते हैं और फितरत की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। भारत का सबसे अमीर मंदिर केरला में वाक़ है जिसका नाम श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के खजानों में $1 खरब से ज्यादा की मालियत का सोना और कीमती जेवरात मौजूद हैं। यहाँ तह खाने में कई ऐसे गोदाम मौजूद हैं जो सदियों से नहीं खोले गए। बैकाल फोर्ट सियाहों की तवज्जो का मरकज है जहाँ 35 गारों का एक हैरत अंगेज सिलसिला मौजूद है। इसके अलावा वायनाड भी एक बेहतरीन तफरीही मकाम है। अगर आप जंगली हयात के शौकीन हैं तो केरला में पीर यार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और बम्बोला 16 नेशनल पार्क ऐसे मकामात हैं जहां आप नायाब जंगली हयात को करीब से देख सकते हैं। केरला भारत के तमाम बड़े शहरों से सड़क और रेल के जरिए जुड़ा हुआ है। अगर आप केरला जाना चाहते हैं तो कम से कम 7 से 8 दिन का वक्त निकालें ताकि आप इस रियासत की खूबसूरती को सही मानों में महसूस कर सकें। दोस्तों, केरला भारत की सबसे खूबसूरत रियासत है। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे खूबसूरत रियासत केरला की एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।